साजागो जे बरक मनुष्य जेफ्रु गोबा खादिंगाय जे बसा माने आबनो गोबां माइ दै जे जाखा मुइ जे जाखा आ मुइ माइ दै आबनो अंखरनाय कारण बिसिंगो जेटा तंमाने आबनो अंखरपाय के चिनि बिसिंगो दानानि थांका दिंगाय वानसुक मुनि दानानि थांकाय जों उ जे सामानि महापुरुष सारा पृथ्वीनि सुदा भैया चाइनानि कनफ्यूशियास नि जे थिंकिं रो मथे जापाननि बर बर सिलांनाय रो आबर हाय फिलसफि रो जों परिथाय आबर नो परि हुई चिनि जे दांगाय मा दांगाय फानि सिमि जे केरें गथमा विभिन्न धरनेर जे तंमानि जेटा रायमा साइमा फान हिंतुन बाहु बुकुक सिनिनि केरें गथमा फान हिंतुन लक्से थोंग लाख फान हिंतुन कुचुक खेरें बार फान हिंतुन मथे हाय गोबां मा के थमारबो चिनि जे वानसुक मुनो अनेक कुथुक गतलां चिनि जे केरें गथमा अनेक बरक जोंहाबो दामरिया बा बेलुरिया आरे तामाबो नाना दाबुरा सालांमानि किन्तु चिनि केरें गथमाराबो एत्तो किसु दङ वानसुक नायखाय आ प्रत्येकटा केरें गथमा किन्तु कायसा मराल अफ द स्टोरीज दङ सिनानि किसु अनेक फोरोंलांजाक आबो हाजार हाजार बছर तिनिनि सिमिया हाजार हाजार 5000 कम से कम 7000 बছর सिगां दांगायमा दांगायफा सुब्राय राजानि हইতে जोंनो विभिन्न समय चिनि जे अखरा चाक्रा र चिनि सिरि सिपिनि सिमि मानबुइ फाइमानि आबरनो जों आहायनो खिबिरानि कग्या आर हইতেबो जों अनेक किसु सोलोंनानि मान आबनि बागिनो आं चिनि जे मडार्न जेनारेशन जे बरगरनो प्रायनो साबो that the future of the country, future of the race, future of the state, youth. Angborno future here. Angborno present scene. That the present. তিনি যে 18 বছর হইতে 40-45 বছর জোড়া বড় সে চিনি প্রেজেন্ট যারা আপনি প্রথম হচ্ছে অতীত উই আর অলরেডি অতীত 50 বছরনি পরে বরংনি ওয়ানসুক মুং খালাইমুং তাই করি 58 তো রিটায়ারমেন্ট নङैथाम সুতরাং নরক নাইদি सानानि थांखाय जेखुनु देशनि चालकनाय परिवर्तन खालायनाय बंनि दारासै ब देशनि कয়েকদিন आगे नुमानि प्रधानमंत्री एकदम यां एवं विदेश रगो नायदि फ्रांसनि प्रधानमंत्री बुसुबा फ्रांसनि प्रेसिडेंट जोंगा प्रेसिडेंट बयस बुसु 40 का 32 ना 33 मुति हाइकिल मा देशनि प्रधानमंत्री the president of young generation এবং young generation যত সৃষ্টি নি 45 বছর নিছে যে খাইনাই চাহে রাং পয়সা আজিনানি উঠুন ন খু খাইনানি উঠুন সৈনানি খুবনানি আদালত চালকনানি উঠুন আসবে না 45 বালাই খাইনি তো 20 মা রক সানানি স্টার্ট উঠা সুতরাং নরকসে প্রেজেন্ট বর্তমান তাবুকনি নং নিয়া গছে চিনি জাতিনি हमचां आबुनि बागिनो नंनि दायित्व अनेक बां मतेहाय वानसुक मुंबाय जों जेफ्रु चिनि सैमानि न अल आस्पेक्ट आरो साहित्यनिबो विभिन्न अंश दं विभिन्न पार्ट्स दं पलिटिकल दंमानो निनि लिटारेरि दंमानो लिटारेरिबो अनेक किसु इतिहास नतै आजकालनि अनेक बरक दङ जे इतिहास नतैसे बय फालैसे कोटी कोटी रां कामायतो चिनि जे विभिन्न शिव नतैयै मतेहाय चिनि आगिनि जे लाइबुमानि पक नतैयै सैयै आबनो फिक्शन सनामै इतिहास न फिक्शन बाय मिलिरिवै माने कल्पना बाय इतिहास न मालि मिलिरिवै बय सैनाय नरक साइमान वे राप्ति गिलामा के आपति आइ वानसुक नु जों आफुनो माननाय जे चिनि जे ज्ञान चिनि जे नलेज अब कुथुब नाय नलेज कुथुब आफुनो नाय जों जे विभिन्न भाषानि विभिन्न लेखकनि विभिन्न राइटारनि विभिन्न जे फिलोसफारनि दार्शनिकनि थिंकार बरकनि जों परिवान मतेहाय वानसुक मुंनि बिसिंतै दिनै आरो आनो रिंमानि आं बेलायनो तंथका खातों मा तंखा एवं नरक बाय मतिके नंनि बिसकांगा ककमा सामानि आबुनोबो आं किसा सार्थं माहिमा तंखा तिनिनि सिमि आं प्राय 37 बছর का 37 years आं त्रिपुरानि बायरे त्रिपुरानि फाताराव
गोसारो 1-1.5 বছরनि बागै त्रिपुरा फाइका थानाय 2018 नि सिनि त्रिपुरा किन्तु टोटाल प्राय 35-36 বছর आं त्रिपुरानि बायरे बरक संगानो त्रिपुरानि बायरे थांगै तो त्रिपुरा हामजा गया मुइनो थांगना आहाइया त्रिपुरानि बायरे थांमानिबो कारण दं आबो एकटा जिदनि कारणे अनेक किसु आरो सातो गया तामुगि थांकाबो किन्तु थांगैबो आनि बोखा सब समय अ हानि बागैनो नांगै दं এবং হানি বাকি নাঙ্গি মানি বাকি ন আরও তঙ্গিব আং বই সৈকা বিভিন্ন ধরনের বই শর্ট স্টোরিজ কথমা বসা কথমা ইউ বিভিন্ন ধর্মনি বই বা বিভিন্ন কপ্তাং এবং আপতি হাই তাইবো ক্রিয়েটিভিটি খেলাই তাবুক যারা প্রায় 12-13টা বই তো সাইমান অনেকজন সাইমিয়ান ওর নিচারা ইয়াঙ্গার জেনারেশন 1980 হিনই যে কাইসা বই তংমানি চিনি প্রথমা ইউং যেটা 1980 যে দাঙ্গা ও দাঙ্গানি পরিপ্রেক্ষিতে বাহাই খেলাই চিনি বরফ বুথার জাক্কা বাহাইকে চিনি বরফ শাস্তি মানখা জেলও দাজাক্কা আবনো তুই কেবো সিলাংনাই করি 1980 দাঙ্গা আসুনো সাউ কিন্তু আবনো চিনি বরফকে সিনাই করি যে বুইনি বরফ শ্রীলঙ্কা আবনো जों सत्यनि खा जों बुथार जाक्का जों ताम जाक्का शेष जों खा नखु खामका चिनि हाजार बरफ जों कमाखा किन्तु पत्र पत्रिका मीडिया आ समयनि तामसिका जोंसो बुथारबो सरबंनि पुलिस प्रशासन बंनि बरफ गोबां बंनि रां पैसा बंनि उकिल आदालत बंनि जत्तसे बंनि किन्तु बुथारनायके जोंसो आपति हिनि आ समयनि बैरक सिजा आबरनो तैयै একটা লাভ স্টোরি চেলা মাসা তাই বুড়ি মাংनै বুড়ি খরকনি বিসিঙ্গ হামজাকমানি 550 পাতানি বই সিকে অনেক বরক কুকা অনেক বরক চাজাকা অনেক বরক তো বুঝাই কে মুতি হাই যে ওয়ান সুকমু আবুনি বাগै जों কুথুব সিমুংনি যে বই আবরনো পরিনালাই আবনো কারি যে চিনি রাজমালা যে 4টা ভলিউম রাজমালা ও 4টা ভলিউম না আর কক বরক বাই পদ্য আকারে পুরা আপনো নোবেল তামহিন কাব্য আকারে সৈরিখা অল 4টা ভলিউম নো অনেকজন বরকমান অনেকজন পড়িয়া সাইমিয়া আপনো কারি তাবুক তাইকেসানি নোবেল সিজার মুংকরি হিনে আরো প্রায় আবো তো প্রায় 600-700 পাতাসো দমানো বই পড়লে পড়িয়া আং তো সিকা আনি বখানি হইতে যে কক বরকনা হামজাবি আবসুক বই কতর তো ওয়ানসার ও পনস করি 550 পাতা নোবেল কাব্য তামিন নুক উপন্যাস করি ওয়ানজিক বকরি একমাত্র ইংরাজি বা অন্যান্য ভাষার অবশ্যই লম্বা লম্বা বই আবো লম্বা হিনি কাহিনী সে লম্বা আবো লগি থাও কে মতে আই তাবুক তাই গেছে আং সেই দङ আবংকা চিনি যে দুম্বুর লেক বা চিনি যে দুঙ্গুর दैमा যে চিনি আবনো থেকা আবনো থেউই চিনি বরক বসুক মাচায় মান নংখা বসুক কারব যে বিস্থাপন উংখা বা বরক আর নইতে শরণার্থী মুই ফাইকা খরচা দ্রুন জায়গা গোনাं বসুক তংমাই মানি তাবুক যে জায়গা তুই কতরমা উঙ্গুই 40 আর 41 বা 42 স্কয়ার কিলোমিটার তুই কুয়ার ও তুই তলাব তাম্বা আর তুই তলাব যত্ন চিনি হা তংমানি খ্যাত তলাই মানি কিন্তু আবো যতন ফাবজাগি থাকা কেবো সাইনিয়া ও তুই তাম সাব আবো তুইয়া আবো চিনি মুখ তুইসি আবনো তুই কাইসা আং কাহিনী তাবুক সই দङ প্রথমা যেটা উপন্যাস আর বুড়িনি কাহিনী ন বুড়ি প্রধান উনক 4th জেনারেশন সেই 1960-65 নি সময় হইতে শুরু খালাই 2020 জরানি যে 4টা জেনারেশন থাকা বাহাইকে বংনি জীবন উনকা বড় ছবি বাইকে বড় আবনো তুই কাইসা কাহিনী সই দङ আবনো কারি চিনি যে কেরেং কথমা যেমন কুচুক খেরেংবার ও কুচুক খেরেংবার নব থানায় যে 2020 নি যে করোনানি মহামারী নব আচুকি মাতঙ্কা ফাতারা বোমা খরলিয়া আ সময় কিচা ওয়ানসুকা যে ও আচুমাং তাইতা মখলাইছিনাই এনি সৈনানি ওয়ানসুকা ও জরাবো আং কাইनै কাব্য সিকা কাইসা কুচুক খেরেংবার যে চিনি খেরেং কথমা আবনো পদ্য আকারে টোটালি আবো ছন্দ মিলি রই আবনো কারি তাই কিসা চিনি বিসিङ রাজানি যুদ্ধ থাংমানি দङ এবং যুদ্ধ মেচানমানি দङ আবংখা চিনি লাঙ্গাই রাজা হিনি খরকসা রাজানো চিনি রাজা মহারাজা চেন রিমানি
এবং abono teibo kothoma kaisa tongo abono bo kaisa जों abono poddo akare sikai কিন্তু poddo phano goddo akare poddo যেটা মডার্ন ইনকো হয় টোটালি ডিফারেন্ট স্টাইল অফ মানে পোয়েট্রি রাইটিং abono taklai roko sijagan muti gila mano tongo boi rok কিন্তু chini borok rok porinani bagui जों naiya जोंखा किसा सेलेर chini jatro tai tongthokno chini hamjago abo basto जों तुमुं कसरांखाय जों पृथ्वी जय खालायमानो पृथ्वी जय खालायमानो जों तुमुं कसरांखाय माया गरै नरक नुखना बाहायखाय सौरभी देवबर्मा सारा भारतवर्ष जय खालायखेबोखा आबो एकटा प्रमाण मनो बादे ताइबो दङ खालायमानाय शुधु सेलेर खाय तंथंनो किचा नाय ओ तंथं नायो माने न जों मोबाइल आरो ताबो तो मोबाइल बा सोशल मीडिया नि जुग फेसबुक व्हाट्सएप शुरू खालाय यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर ऐसे इंटरनेट तो दङनो आरो रगमां दङ किन्तु परिनानि नायया जे जात परिया ओ जात कोनोदिन पुसुक साका कायमेया एबं परिनानि যতক্ষণ পর্যন্ত जों सृष्टि खालायमेया जारा राइटार दंनाय सैनाय तामुंनाय मानि सनामजाको मानिनो फालमाया हंकाय ओ जे मानि सनामनाय बताय ताम खालायनोबा बो बन्द खालायनाय आबुनि बागिनो जों पाठक से सृष्टि खालायनो नांगौ पाठक परिनाय सृष्टि खालायनो একটা क्लास जों कक बरक सानाय उनियाव उनियावनो 10-12 লক্ষ টাকাও वान सुगिनाय दि 10-12 লক্ষ बोसोर कमसे कम जों आरो क्लास 10 निसिम फरायनाय शुरू खालायखादिनखाय मटामटी जों आरो 8-9 লক্ষ बरक तो परिमाण नाय दं এবং जोंनि लिटारेचि बांखा परिमाण नाय फरायनो दं किन्तु बोसोर जोंनि बां मैगाजिन कैसा कारिखाय बोसोर फालजा कां कामखेनो सायमोन पाइया आरो तुमु 50 টাকা फानो मैगाजिननि दाम नारि खादिनखाय आबो अंखाय जों बेलाय मरक जागो 50 টাকা 20 টাকা जोंखाय जाखामोन ता 20 টাকা खालबोखाय 20 টাকা 10 টাका जोंखाय हांखामोन अथच ताइबो गोबां गोबां खरच खालायथाङो लामा आचुगै जे चप जाखादिनखाय आबो 100 টাকা थांफायो आबो अंखाय खोलाय बय गांसा सापका दिनखाय 100 টাকা 50 টাকা अंखाय बेलाय मरक जागो 200 টাকা रकाव माबो खायतो आते कक्स फ्रिका किन्तु चिनि बर जों जेफ्रो हामचावो प्रतिदिन चाव ताव तो आगि नाय करिका सालसा सालनै बाद्रिउ न चाव 400 টাকা 450 টাকা अंखा किन्तु दामिया खोलाय तिनि लायखाबले उसकांगो तो 450 तमिन तिनि 400 टाका लायखा खोलाय थांखा 450 दंगनि 450 का खोलाय अंखा किन्तु बय गांसा 100 টাকাनि बायने 150 টাকাनि बायने आरि बा किन्तु आबो तो निनि लाइफ नि बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन बय निसाय बंधु ताई कुनु गरै आबो तो जों जतन सायमान वारो ताबुक साकाय साजामानि हाय किन्तु वास्तव सत्य सायाखै उनिया जोंनि शिक्षित महल विशेष खालाम शिक्षित महल न सानाय कारण बरनो गोनां बरनो चाकरि खालायनाय आं अनेक जागा थांगो यां बिसिं बासां खादिनखाय चुवाक बटल नुगो दामी दामी चुवाक बटल कैसा कैसा शैम्पेन स्कॉच कैसा कैसानि दाम 2000 3000 5000 जरा बटल थाइसानि दाम सायमानु जारा तंनाय तंनावर बिसिं दं 5-7 हाजार आबो स्टेटास सिम्बल आबसक दामियाखाय एक दुइटा जागा आं थांका आनो याफारो बचंखा आं सिम्पल हुइस्की रखनि मैकडुवेल रखनि नंयाना आनो सावमा आबैया दाम निसि 5000 টাকাनि कां जाका आं चुवाक सिनिया चुवाक कारजा सै 2000 सननो पैसा नंयानि नंगै गोबामानि परे आं जिगोना ताइ नंलिया दिल्लीआव दङ निउ इयार पालायना थाङो ओंखाय मोतै हाय कक किसा आबन बागिनो सावजे जों रिडार क्लास खालायना नांनाय এবং রিডার ক্লাস খাইকা দিনকাইছে जों जेकुनु मानो इनकय बानाय तिनि इंडिया व भारत जतनि बिसि साहित्य दिक दिया कुसुगो काजाक ओंखा वानजै नंबरनो हादा हामजाक ना नासले आबनि प्रश्न किन्तु वानजैनि साहित्य भारतवर्ष जन अनेक कुचुगो मालायालम अनेक कुचुगतो बरक बिसि बानिया नॉर्थ ईस्ट मणिपुरी रो अनेक कुचुगो काजाक के आ जागाव जों तुमु सगिनानि हिंकाय
ই যে চিনি বিसिंग 8-10 লক্ষ মতো যে गोरों फरायना गोरों बर'नि बिसिं जों 1000 পর্যন্ত जों রিডার ক্লাস फरायनाय क्लास खालायमिया आं त्रिपुरायाव नुखा जे मैगंग जे तामहिन पत्रिका साइमी आंनाव किजा बोरिंग खालाय दंखाना पत्रिका नाय मानी पत्रिका बांमानी वानजि कक बाय प्राय 20-25 टा मतकाव डेली उइकली बाय उइकली मान्थलि मुति मिलु चिकन गिलामा बिसिं जेटा परिमाण आबो तो तंग आबोनो कारेबो बिसिं गिलामा तो অথচ চিনি কক বরক বাই जोंतामुई कायसा पत्रिका पर्यंत रेगुलर कारिमाया बुं दुस तो जों बयनो रिमान इट इज वेरी इजी बयनो दुस रिनानि इंकाय या सिकंसा बयनो सिंके इंकाय को बसे खलाया ब पाया ब अंकया वान जिनो फान हिंदी सिकाम न फान जों दुस रिमान किन्तु जों जेफ्रु बयनो यासि सुरु कंसा यासि कंथाम ताई बाकी जे कंथाम आबो हानो सिसु नोंसे 3 गुण दुस नों जेनो साव बतुं 1 गुण दुस इंके नों इंके बिनसे 3 गुण दुस के जों तुमु बुइनि दावखानि बा बुइनि जातनि बरनो जातनि बरनो बा जासनो पन सेजा कादिन का जोंनाबो सारे 3 गुण जों तामुई कायसा पर्यंत मैगजिन कारिमिया वानजि तुमु और 25 लक्ष बरक हिसाब मते अराउंड 25 लक्ष ठीक আছে চিনি ছেলে বরক 2 গুণ जों 12.5-13 লক্ষ চিনছে 2 গুণ তো वानजि को तुमु তিনি 25টা ম্যাগাজিন 25টা নিউজ পেপার উনকাই जों 12-13 লক্ষ চিনিবো তো আপনি অর্ধেক তোমরা দরকার চিনিবো তো 10-12টা মেগা নিউজ পেপার উনানি দরকার তামুই করি চিনি 10-12টা নেই আবো जों বইনো দরকার 10 আরলে বইনো দুসরিলে মুতি হাই जों ওয়ান সপ্তাহ आउट अफ बक्स थिंकिंग आबोना आं सामानि आं पुइला सिगां कक बरक बाय सैपुरु वे बैक लंग बैक 2002-3 रगनो सैमानि उनाव पाब्लिश खालायते 2000 आं सेमि आपतिनो 4-5 रगो सिजाकना आं रोमान अक्षर बाय माने इंराजी अक्षर बाय सिका पुइला किन्तु आं रोमान अक्षर बाय सिका परीक्षा नायखा रोमान अक्षर एकदम सुइट त्रिपुरानि बागै कक बरकनि बागै उइला तक्सा तियारि दंका तक्सा हाका तक्सा तियारि दंका आं निजि नायखा नट सुइटेबल चिनि कक बरक आबो उंगै मैया एकदम उंगै मैया रोमान स्क्रिप्ट आं साइमन नरगर जतन रोमान स्क्रिप्ट नि पक्ष आबो इट डाजन्ट मैटर टू मी आबोन परे आं बांग्ला अक्षर बाय सिका बांग्ला अक्षर बाय अनेक बই सिका मोस्ट अफ द बुक्स किन्तु बांग्ला अक्षर बाय नायखा उंगिया चिनि कक बरक आबो 2-3-4टार मतो तंग आबो प्रकाश खालायमिया इंराजी बाय तो प्रकाश खालायमिया एकदम इट्स नट पसिबल आबो नों बई तगै माने बनो उनको सनामै थाइपुंनो जेबन गोथोंनो तगै मुफुन माइकै मुफुनिसे आबोसै এবং আবো বাই কক বরক সর্বনাশ সংনাই সত্যনাশ সংনাই বাংলা বাইব সেম যে আসল চিনি কয়েকটা হাই টোন ওয়া মতে হাইর আবো উঙি মাইয়া আবুনি পরে আং নাইখা বব উঙি মান आं नुखा जे देवनागरी अक्षर आबो बायबो सैनानि चेष्टा खालायखा सोबो सैखा कयेकटा बই এবং आरोबाव हंकाय चिनि कक बरक बाय जे जों प्रनाउन्सिएशन बा उच्चारण जेटा नांमानि सब किछु दं बो दङ वा बो दङ व बो दङ हाई टोन बो दङ ल टोन बो दं आरो कोनो प्रब्लेम गैया आउट अफ बक्स थिंकिंग आं केबुनि बागिया वानजि गो आनि मानिया Roman wa ani phania. No one is my mother's, no one is my father's. Why should? Ang sabuni bagi ang tamu wanjina ang tamu Roman ang hamzake. Kaya bono hamzake. Convenience ni bagi ang sinani চেষ্টা kলাই. Kintu ang tabung nukha যে দেবনাগরী অক্ষর একমাত্র যেটা কক বর্ণ 100% without any distortion of the language and of the script ni pronunciation जों प्रकाश खालामो अदरवाइज रोमानो तो पूरा डिस्टर्शन खालाय बांग्लावबो पूरा डिस्टर्शन खालामो रोमानो थांगे देवनागरी थांगे कुनु जों डिस्टर्शन नाया चिनि बिसंग जों संगनो जे देवनागरी ताम कथान इट इज नट फर यू नरगनो आं ताबुनो देवनागरी बागै आं सानो थाङो कारण कुनु एकटा भाषा रिकक उन्नति उनानि थांखाय गभर्नमेंट नि सपोर्ट करि हिंखाय नों जेसेबां चेष्टा खालायदि माइया डेमोक्रेटिक कान्ट्री जों माइया
सरकारनि सहযোगिता सरकारनि सापर्ट सरकारनि चुबामा सारा जों माइया এবং सरकारनि चुबामा थांखाय चिनि रिकगनिशन नांनाय एड्स आबुनि बागै जों दाबो किचा वान सुबनानै नांथाय এবং देवनागरी जे अरिजिनेलि चिनि दंमानि आबुनि बानियागो रिसार्च दंगो आं नायखा এবং চিনি যে आदि কক बरक फानि जे मानु राधा मोहन ठाकुर बन जीव सालंका जे देवनागरी से কক बरकनि स्क्रिप्ट सै कलंजाब 1900 ख्रीष्टाब्द 1900 तिनिसिम 120 বছর सिगां बसायखांनो देवना এবং आबुनि बागै जे प्रमाण मांखा जेटा आं सामानि जे तासिंग